सेंसरी इनपुट फॉर्म्स न्यूरल पाथवेज इन द ब्रेन। अभी हमने 5 सेंसेस की बात की, मोडालिटीज़ की बात की, सेंसरी एक्यूटी की बात की। तो जो 5 सेंसेस के थ्रू जो मालूमात हम परसीव करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम परसीव करते हैं, तो वो ही हमारे ब्रेन में बनने वाले न्यूरल पाथ की बुनियाद बनती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की वो सलाहियत है जिसके ज़रिए दिमाग तजर्बात करने के बाद नए असाबी रास्ते बना सकता है और पुराने रास्तों को तब्दील कर सकता है। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको शुरू में पहले सेशन में मैंने बताया था, न्यूरो से क्या मुराद है? नर्वस सिस्टम। और प्लास्टिसिटी से क्या मुराद है? बदलने की सलाहियत, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसी सलाहियत रखी है जिसकी वजह से वो बदलती हुई, जैसे हमारी सोच चेंज होती है, जैसे हमारी आवाज़ बदलती है, जैसे हमारा कोई एहसास बदलता है, उसके साथ साथ ये न्यूरल पास भी बदलते रहते हैं। तो ये ख़ास सलाहियत है अल्लाह ताला ने हमें दी है। अगर हमारे जहन में नाकामी के, डर के, मायूसी के असाबी रास्ते बने होंगे, न्यूरल बात बने होंगे, तो आप फिर इन्हीं कैफियत में रहेंगे। अब डर ही आपके अंदर रहेगा, आप नाकामियों को ही अपने करीब पाएंगे और आपके अंदर आपकी फीलिंग्स जो है वो बहुत लो होंगी, सेल्फ स्टीम लो होती रहेगी। लेकिन अगर हम इन असाबी रास्तों को चेंज करना चाहें तो NLP हमें सिखाती है कि हम किस तरह से बहादुरी के, एतमाद के और कामयाबी के रास्तों को मजबूत करें, वो रास्ते बनाएं। जब आपके एतमाद के और कामयाबी के रास्ते मजबूत होते जाएंगे तो फिर ये नाकामी के और जो मनफी एहसासात के रास्ते खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे। 100 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, कुछ रिसर्च है वहाँ पे उन्होंने 86 बिलियन लिखा हुआ है, लेकिन रफली 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और जब हम कोई काम पहली मर्तबा करते हैं तो 2 न्यूरॉन इस तरह जुड़ जाते हैं, और फिर उस काम को दोबारा करते हैं, सेम काम, और फिर 2 और जुड़ जाते हैं, और फिर 2 और जुड़ जाते हैं, फिर 1-2 और जुड़ जाते हैं, हत्ता कि वो एक अपरसा कह लें या एक रास्ता बन जाता है। उसको कहते हैं न्यूरल पाथवे। अब देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही पार्क में अगर आप सुबह सैर करते हैं तो घास के ऊपर आप बार बार चलते हैं, लोग बार बार चलते हैं, वहाँ से घास ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। अभी सुबह अभी आते हुए मुझे ये बात बताइएगा कि आप अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 किलोमीटर कार चला के आया होगा यहाँ पे? कौन आया है? आप आए हैं 10 किलोमीटर? चले एक बंदा एक्सपीरियंस बताइएगा। आपको मैं अगर पूछूं, डॉक्टर साहब आपको अगर मैं पूछूं कि आपने कितनी दफ़ा क्लच दबाया, कितनी दफ़ा गियर लगाया, आप भी ज़रा ध्यान रखिएगा अपना, दोगुल साहब गौर कीजिएगा। जब आप गाड़ी में बैठे, स्टार्ट की, कितनी दफ़ा यहाँ आने तक क्लच दबाया, इंडिकेटर दिया, या आपने सड़क के ऊपर नज़ारा देखा, या आपने हॉर्न दिया? क्या याद है उसी तरतीब से? ये चीज़ें याद नहीं होंगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा इसी बात पे। जब आपने पहली दफ़ा कार चलाना सीखा, कभी आप क्लच छोड़ देते हैं तो गाड़ी बंद हो गई है, और कभी एक्सीलेटर नहीं देते, और कभी आपने इधर मोड़ना है तो इधर मोड़ देते हैं। उस वक़्त आप अपने ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे बना रहे थे, और अब वो बन चुके हुए हैं, आपको सोचने के लिए ज़रूरत, आप ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। यू डू एग्री? एवरीवन इज़ एग्री। अब वो ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर आपको सोचने की नहीं ज़रूरत। और बाज़ का ऐसा होता है कि आप अपने ऑफिस से निकलते हैं तो घर पहुंचते हैं, वो एक घर आ भी गया इतनी जल्दी, आप गाड़ी भी खुद मुड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। ये आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे हैं, और मैं ये कहता हूँ यही आपकी हैबिट्स हैं, बल्कि मैं ये यकीन भी आपके यही हैं, आप उसी के ऊपर यकीन रखते हैं, ये आपके यकीन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब इसको तब्दील करना, जब तब्दील होगा तो यकीन भी तब्दील हो जाएगा।
تو یہ ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ نیورل پاتھ وے. لیکن ابھی بھی تھوڑی سی اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ ہمیں یہ دیکھیے گا, یہ کنیکشن بن گیا اور یہ آپ کے برین کے اندر بے شمار نیورل پاتھ وے بنے ہوئے ہیں جو آپ روزانہ کر رہے ہیں, ایدر اے پازیٹیو اور اے نیگیٹو. وہ اگر ہم چاہیں تو نیگیٹو کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو خاص بات ہے, سب سے پہلے کسی چیز کا ارادہ کرنا از اے امپورٹنٹ. لیکن ابھی بھی اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے حسن آپ کو اٹھنا پڑے گا. ذرا یہ ایک ویڈیو ہے, اس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایک وائٹ لائن ہوگی جو پہلے سے بنا ہوا آپ کا ایک نیورل پاتھ وے ہے, اور جب آپ دوسرا بنائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. نیا نیورل پاتھ وے کیسے بنتا ہے؟ جب ہم کوئی کام پہلی مرتبہ کرتے ہیں تو ہمارے نیورون جو ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں, اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کس طرح کنیکشن بنایا انہوں نے, اور اسی کنیکشن کو اب آپ ذرا قریب سے دیکھ رہے ہیں. اس طرح ہمارے نیورون جو ہیں یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں. یہ سفید جو ہے یہ آپ کا پہلے سے بنا ہوا ناکامی والا نیورل پاتھ وے ہے, جبکہ یلو جو ہے وہ آپ نیا کامیابی کے لیے بنا رہے ہیں. اور جو آپ پریکٹس کرتے ہیں یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے, جبکہ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ نیورون کس طرح اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے. جب آپ بار بار مینٹل ریہرسل کرتے ہیں تو یہ اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے, اور یہ دیکھیے گا کہ اس نے اپنا راستے کو تبدیل کر لیا. اس طرح ہمارے نیورل پاتھ وے پختہ ہو جاتے ہیں اور اس کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. میں نے پرسنلی اپنے اوپر یہی یوز کیا. ایک بات جو میرے ایکسپیرینس میں بھی ہے, عام طور پہ کنسسٹنسی نہیں ہوتی, دیٹ از امپورٹنٹ. اس میں بریک نہیں. اب مجھے تقریباً اپروکسیمیٹلی 2-2.5 سال ہو چلے ہیں, ایک دن بھی میں نے نہیں ناغہ کیا. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. بلکہ میں نے تو شروع میں ایک بنا لیا تھا, ایک فارمیٹ بنایا تھا کہ 24 آور میں کتنا ٹائم میں سوچتا ہوں. پہلے میں اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا, کوئی 2 مہینے لکھا. پھر میں نے کہا یار یہ لکھنے کے بجائے میں یہ لکھوں کہ میں نے ناغہ کب کیا ہے. تو جب کرنا ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کر کے ہوتے ہیں. آپ کار چلاتے ہوئے کیا کیا آپ نے؟ بار بار کر کے کیا نا. تو اس طرح ہماری نیورل پاتھ وے پختہ ہو جاتے ہیں. ان کو ہم نے بنانا ہے, لیکن جب آپ ارادہ کریں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. اچھا جی, اب ایک بڑی خوبصورت غزل آ رہی ہے جو شکیلا کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے. نیورو پلاسٹیسٹی کی آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے, کیا کردار ادا کر رہی ہے, تو ذرا اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا.